Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, heni mwana mkomor obana junrao ngani mniko salamu ya kisilamu juu ya hahe. Mnezi Mungu ya mhifadhi wano aliyo, mnezi Mungu ya mnike maisha mema, mnezi Mungu ya mnike surtout de sante, michodo zamba de sante hema kati madiro yanu. Watukufu tika ngamonawe mafotomeli yanu na mwenesani vanu lezima woi le grand patriote, le grand nationaliste comorien Abdallah Abdou Hassani, woi le grand journaliste, l'un des plus grands journalistes, et kakati wahanda awavili au yabonge wararu suwange wahanda awavili wararu Ibrahima Inusa aliasa Nono garjo jabatukufu ndande hommage et ma journaliste waliwanu Abdallah Abdou Hassani ngani brando hommage en tant que journaliste, nana Ibrahima Inusa Nono ngani mjonjani brando hommage en tant que journaliste batukufu. Donc message njonjani be handani vanu wanama bwanama ganjo tende nirongowe hamajuzi, nirongowe harumwe luha ya Faransa, nirongowe luha ya Shingereza, nirongowe luha ya Almanyi Allemand. Ganjo tende nirongoze luha ndaruzo rangu simwamba nikema kati yanu ngaranzao ordone se dunia kamili mitsudo zambaka ze message zinu ye message yinu na mboyinu inunge ni hao ne dunia kamili ngeone hao surtout nda hunu Faransa ngeone hao nandwa fanyo hazi haruma les organisations internationaux ngwa una undondondo yabende mana namba kanga njo hujani rongowe shi Faransa ni rongowe Shingereza ni rongowe Allemand ngarjo ja message yabiri batukufu nganjovira ye zajiri haungarjo hamba dizwe mwanama mtukufu Ibrahima Inusa Nono ya hamba juzi za shangaza wandu yabanga njobira lesu alailo la nono la hema na manono banga wandu atsohelewa ngabu wandu atsofikiri ngabu wandu alona rohomi shakwa tsonza wajue verite kwa tuhanza uelewe kwa tuhanza weshie balabo kangwele wao aboka ngweshiyao shakwa tuhanza uelewe kwa tuhanza weshie yabo mimi negosatori nganjo huja ni jeni nibirele suala linu la nono ya lamba juzi mtu ambezo amba jana juzi rangu ngeni jeza izo akamba jana tena izo Badrudini bahe yakamreponde yabanga njobira le suala yilo bangami ngami oblige livire esa nono hambe verite nono hambe za kweli isanga ukakwenga michelele lo hunu izoko yonde verite ngabo michelele lo hunu Faransa ilo Arabie Saoudite ilo aux États-Unis ilo Allemagne yabo ilo walo Angleterre de diaspora kamili ngabo michelele yonde verite. Donc amu minga njojani virele so ala ilo batukufu la hema nama Ibrahima Inusa Nono message ya raru batukufu kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun batukufu kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun unumsuiba bakomori za hundra e madhamana waliu haruma l'opposition ntu hamba de ma activista ntu hamba do andwa dungo henda place de la République wadungo henda place Juliot wadungo henda place d'Aix Marseille ntu vumba wao shani vumba de madhamana ma politicien da wanura mbondo wa opoza wa azala sumani wamwenye baraka sali swali
uwo Rija, uwo Hassan Hamadi, uwo Tosha Johari, uwo Dr. Zile, uwo Ahmad Mahamudu, uwo Dr. Karihila, uwo Archimedi, unumsiba uko wanduwana ukweli kartu uchoba omalawa liyo, unumsiba kakweli kabati opposition, ganjojo ni mwene seni wakomori mwelewe ukakweli kabati opposition. Et ça sunduze renseignement za hajuyuka ngamdo ziona zentuze renda uba komori ukabala negosatori balakasoma ndrabo esa nganjo kanga bantu wanjo afikiri kabanu ngami banu hamsasa ngami banu handrabo ndo inventer ndongoyo zendrongo nambo zinu na ziketare himjomdo zona zentuze emakatrendao nana Rija mwana mwenda kalaha nana Rija ganjo huja batukufu unumsibe za hunda l'opposition kakol kapti opposition ganjo mwana seni bakomori mwelewe donc gantendo ni rende hommage wanama watukufu wanu waili rangu rapidement e manama Abdallah Abdou Hassani timambiani Abdallah Abdou Hassani alias Agwa nane manama Ibrahima Inusa Nono alias Nono Ibrahima Inusa alias Nono osukwa leo chitamka ni jeni warandi hommage deux grands poids lourds wahe communication ya Comore, deux grands poids lourds, deux grands journalistes wahensi ya hatu et kema journaliste wanoa ilikuwa ti premier ou deuxième ou troisième shanga ou dans les trois premiers et ma journaliste wan et manani wa nanzono rende hommage mitolo zamba daboka wa subuti Abdallah Abdou Hassani yem subuti yeto hambe za kweli ekado tataza yekado tsaha kawayi halo mjini hatu wainde manama wayar halale bavula hatu wayala bavukada yeto hambe verite inde mana kami mi mtu kuzandro inde mana kai mi mkonsidere inde manama inde mana kami mi mrespecte nonoro e manama Abdallah Abdou Hassani ne manama Abdallah Abdou Hassani mitolo zamba gari jwao zemba na zahe pia tina jabanezi vumwe pia ngari zijuwao na tena ngari zijuwao sha gana nzunambe wanama wahedole hakukaya Abdallah Abdou Hassani ekakolinga nyimwanza nga mwanzao bahirijwa kantiri hadisi rikenkonyo nzima sonti pia ritahe amani ya heensi ekakolinga manzo Abdallah Abdou Hassani na hiyo mimi negociateur yende miso ya hangu nganjo fanya hata manama Abdallah ya tolwa katamba ndio fanya hapo silo kaba nafanya geri ngana wane nganapo mapucha ramba le mundukina we azali ngansaho amani ya hensi ngansaho amani ya amani ya hija uanyana swalo armaze presion wa jotolwa Abdallah Abdou Hassani kana tola 2024 au 2030 ngujotolwa isha Allah hese baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika ngujotolwa avant le 24 avant le 2024 amsamani batamba le 24 décembre avant 2024 Abdallah ngujotolwa soit 2022 bano ou 2023 Shatizamba ekanga risise amani ya hensi shaka no msaja jaunu garibirore pasheo gabirore menace garabirore ambokanga jonda rafanye coup d'état yabwanya na swalo prison kwa na parotolwa kwa na tolwa inde mana kamimi iyo ndembana ya hangu damina Abdallah Abdou Hassani nganzo fanya tatolwa vanyumke abo mchodora mahi gona na izo nizoran zawo garanzo amani ya hensi emanama nono Ibrahima Inusa Nono njawa hinatoa le foto la hahi njawa hinalitoa shancho mweni sana harimwe telefona hangu waiba himi mtu kuzaha kubahe paske den Abdalo linyi nzima ekatsamba linyi nzima uambe verite deza kweli inde mana kanono ba himi mtu kuzaha kundondondo Ibrahima Inusa Dinono
hezi tali za hahi hezi bwana za hahi ukayetu ambe za kweli yetu ambe verite neke nyongo nitike nyongo shaitu ambe verite ejo tabiha tabihe ejo hanyonga ya henyonga shaitu ambe verite iyo de mana kamimi négociateur ma journaliste ono wa ili Abdalla daina nono mi watukuza hakuyu Mwenyezi Mungu ngujwa ni kamhuri mle Mwenyezi Mungu ngujwa hantina moyo Mwenyezi Mungu yawe hensi bana watsodo rinika za information ngono de ma journaliste no waili da wano waili kabati journaliste komori ya tende ya Oeliwan no na Abdalla Abdou Hassani non donc avant quand on y rapidement rendre hommage wa nama Oeliwan Abdalla daina Abdalla Abdou Hassani daina Ibrahima Inu Sanono watukufu ngari njaro mwe message yandani timwambia nukaya ngani njorongowa haluha ya Faransa rapidement njen nrongowe luha ya anglais rapidement nani luha ya allemand rapidement juzi banu tirongwa shingereza na allemand ngabandwaka etone négociateur vala wokujurongowa négociateur worongwa nayi tija baleze wazile rongwa na uzirongwa nayi uzirongwa nayi wokujurongowa ngana nzoni mwambie nukaya mimi négociateur rangu primeri zelangu zangu zutoka mbili kundandaru anglais allemand ntwandisa depuis la 6e anglais allemand abokatama de 3e yo latin et ça c'est fanya bac littéraire qui dit bac littéraire abo mrafanya zelangi ngene philosophie ne shifaransa yabona ngo 6e ntwandisa kunu faransa zelangu zombili allemand et anglais shanga sina mahami njibanu tiranti zelangi hizo ntsudo kantine zisoma ntsudo rongowa shatika uzijua ndoi makati yawe sana kaliko lisi yamu 5 yamu ndo hata nije seconde première terminale ndre bakindo henda ntsodo soma zelangi bilizo tikazijua ndo shati zaba ngabo wakati winji ngasina mahami nji mahana tena maha zelangi hizo tiziransi yabola dhima ni dua zembavi quelques mots shabo tino kabo mimi négociateur nganijo nije affiché nije inventé kanga nijo anglais nganijo allemand non iyo de vérité zelangizo mbili zolangi nizijunaka zijua shati zidua zambavi donc abo mimi nganisomo mbavi ngantende nisome ye shifaransa rangu rapidement nganije allemand ni anglais. Bonjour, messieurs, dames. Ce message, je l'adresse à la communauté internationale, à toutes les organisations internationales que dans notre pays, aux îles Comores, présidé par le président Azali Assoumani, présidé depuis 2016, élu démocratiquement 2019, après quelques contestations de l'opposition, aujourd'hui, le président Azali Assoumani appelle à tous les Comoriens, à toute l'opposition, de venir s'asseoir sur une même table pour discuter, pour parler pour notre pays, de chercher la paix, de chercher une réconciliation, parce que notre pays, depuis des années et des années, notre pays a perdu l'équilibre. Quand je dis l'équilibre, a perdu ses valeurs, a perdu sa culture. Et aujourd'hui, le président Azali Assoumani appelle à tous les Comoriens pour se réconcilier. Et nous, les Comoriens, tous les Comoriens, toute l'opposition, la plupart les gens qui sont dans l'opposition, on est d'accord pour aller au dialogue national, pour se réconcilier, pour qu'on se réconcilie.
Et bientôt, le président Azali Assoumani réclamera le jour de ce dialogue national, que nous allons le faire. Parce qu'on a besoin, on a tous besoin, nous tous, nous les Comoriens, d'être ensemble, de vivre ensemble comme on était avant. Merci beaucoup. Je m'adresse aussi, je parle, Watoukouf, maintenant je parle en allemand. Je parle en allemand. Si moi bien l'allemand, c'est la langue la plus parlée ici en Europe. Ici en Europe, c'est pas l'anglais, c'est l'allemand. Pourquoi je dis ça? Parce que ngabo nsinraru unrane zirongo allemand couramment. Il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, l'Autriche, il y a la Pologne. Hein? L'Ijerika zenzizuro karibu il y a la Pologne, hein? La Serbie, hein? Zenzizuro karibu warongomba bihu. Chazenzi, Allemagne, Pologne, Autriche, ils parlent couramment l'allemand. Couramment l'allemand. L'allemand, c'est la langue la plus parlée ici en Europe. Parce qu'on a un allemand qui est wench. Il y a des négociateurs qui sont Allemagne. Hallo, Herr und Frau. Ich heiße Hassan Issa, le négociateur. Ich bin Komorianer und ich bin auch Franzose. Ich wende mich an die internationale Gemeinschaft. Nach angefechteten Wahlen im Jahr 2009 Präsident Azali Assoumani gewählt worden. Bis heute der Winterstreit nicht erkannt. Der Präsident Azali Assoumani aber die internationale Gemeinschaft anerkannt. Präsident Azali Assoumani. Der Winterstreit oder Diaspora Minderheit manifesten jeden Sonntag. Aber heute Präsident Azali Assoumani wünscht anspricht Dialog Landschweiz. Da wir brauchen, es gibt viele Probleme in unserem Land. Zum Beispiel, Leute fühlen sich nicht Wirtschaftspflicht sozial. Letzten Endes Präsident Azali Assoumani will national Versorgung und die Bürger zustimmen. Jetzt wir warten Präsident Azali Assoumani beschworen Landschweiter Dialog. Vive le Président. Lang lebe der Président. Lang lebe der Président. Vive le Président Azali Assoumani. Lang lebe der Président Azali Assoumani. Voilà. Donc, Dankeschön. Donc, en allemand, je m'adresse à la communauté internationale, disons en français, ou Kaya, on a besoin, Gassina a besoin, le président Azali Assoumani a proclamé, a réclamé, souhaite une réconciliation nationale, et l'opposition, bande opposition, Garjohinda Harma et dialogue national. En gros, ils ont un kahamba en allemand. Voilà. Ou Kaya Wanyana sur l'opposition depuis 2019, Gwahinda ou nous Faransa dans les places publiques où ils manifestent tous les dimanches.
En gros, ils ont un combat en allemand. Maintenant, je parle rapidement, rapidement en anglais. Hello, Mr. and Miss Sister. My name is Hassan Issa, le négociateur. I am an activist. I am Comorian. I am addressing the international community because we need them. Because there are many problems in our country. The President Azali Assoumani wish to do a national dialogue to reconcile everything is people. The President Azali Assoumani wish to do a national dialogue to reconcile everything is people. The President is loved by all Comorians. The President Azali Assoumani is loved by all Comorians. Voilà. Tukanza nibira rapidement harumazilangizinu kaheni sarjo habanga joro ngwambabi harumazilangizinu rudoni se dunia kamili rono se dunia kamili kangaranza uri kebazima rono se dunia kamili kaya ye President Azali Assoumani yende President na ranze ritsanze Azali yende President garjo samba ano watukufu ngarinja harume message yabili tizamba bano abasokaya emanama mtukufu Ibrahima Inusa Nono harongwa juzi harongowa hatowa mwanama Nono hatowa harongowa hatsamba zembale ukaya hazambaro ukaya ngabo bandu kaja bangabo mrutsuo hauyafumba mrutsuo shaha bangabo bandu ya wanru walio Faransa bandu wa diaspora walo machelele uko wanru wao ngasina 15 20 ngwa Faransa kwa tuje komoringioje kwa jawa hamu hao kwa jawa hamu zao kwa jawa hawa iho walola kwa twangala ze family za hao izo ndizo nono ya twamba juzi ebanu nono ezilo shoka bwa komori mlo choqué ebanyunga nyishokeza barindri enono ke iyo tide verite kabatsi wandu alo hunu Faransa wenji walo na plus de 20 ans hau 15 ndizo na hamba alo hunu wala michelele iyo tide verite wandu kwa tujwa mu hau hata shaizo mimi ntsohelewa mimi negociatori daboke manana Badrudini nono hazamba ndo Badrudi Rambeza kweli Badrudini Rambeza kweli kaba nono hakuibia mbahindu kaba nono haibe mwana msho haho esede mwana nyu garanzo bo Badrudi garanzo releze wasana koma relewe baske sikarjalewa garanzo releze bakarjalewa ye Ibrahima Inusa Nono ahuibia ndongo ndi ahuibia mbahindu haibe mrumshahaho hodeya Badrudi ebanunga wena reglement de compte wena Ibrahima Inusa Nono harongwa kajavumbwe simwa ho hata kajovumbwa wewe hata Badrudini kajovumbwa Badrudi rambieza kweli kanga wena reglement de compte wena nono hambeza kweli juhorongwa beza kweli nono hazamba nro hambandro kaya bandi walo Faransa bahiyabo wewe abwajwa wakamjibu yabo wewe abo besenga we parmi yabo toshiha ka wewe abo beseye nga we parmi esa nono kajovumbwe simu ya haho hata kajovumbwa shauji sante vize yabo besenga we ngawe parmi ne machelele yabo kajamandrabo beseye kajamandrabo Badrudini ti haki ulade muwa honono ulade mananyuho nyida hozima zila kazirendo yalama la pizo tukamde bure gratuitement haureleze tizamba releze kahibamba hinro
hawakahibe mndu mshahaho releze Badrudini releze shaka meme bwa Komori na mkeradhi rambilene za kweli nono kajavumbwa mundu havumbwa baadhi walo Faransa shaka jovumbua kajavumbwa wewe haumru kaza Muhammad au Yusufa awali ya utijidobi shawewe utojuha hukansi hwandisa humdeyeye ude famia hahe ila gravu zila gravu bo Badru zila gravu izo wahamba izo kabila to ajoto mesajila uzime mesajila esayo uyo bo Badrudini si haki izo kabila uzime mesajila bazila kazirendwa ça ne se fait pas urengeda hola kamili uli hani harmazerezo urengeda hola kamili ulanihe bo Badru zila kazirendwa karathi mwana mtukufu hanafundo kansi mobaka ngamrongo wa wondro nyima journalist mrongo wa wondro yebalo rongo wandro Badrudini zo hamba shanga mtucho mdamba sisi mimi negociateur mimi rongo nayi mideya bala okuja deya juzi bo Badru bala kuja deya banu idatsino tokani njina mbokaya hunyi ha tajeli hawindini izo zido ashezido wakauda no juzi zirangizo gravu no wende watota leba lila wende watotota wende taholeba ya kutotonyoshi yabo ilinde nyoshi shazila kazirendwa mimi sinanje famizanyo sinanje famia bo Badru sinanje famia nono shamie poenzima yonzima bizonono ya tsohamba nono kajavumba mundu poembari nono hamba ngabo wano Faransa lo machelele yapo basi shaka jamba da ubo Badrudini kajamba da ubo Muhammadi kajamba da webo Yusufa kajamba da webo Ali ha bo Karani bo kajavumba mndu hata shawewe utoheya wandisoma ataki ne famia hai ukangwa ngamuya umapesa 12,000 euro ti haki bo Badrudi wanongarambula nawo bo Badrudi ngarijulano emabavu ya hatu ya miji ya hatu ngarijungarambula nawo banu sonti per tsokosa kabati da holilo a 100% propre bo Badrudi kabati da holilo propre a 100% harma ya miji ya hatu kabati ohanyu o ulanono ula hatu mi negociateur ula Muhammadi ula Ali heni da honga bo makosa lo yiho no kaja tende ya vumbo hanyu shawondo watsojo handisa umvumbua no hawo lesi haki bo Badru ti haki halafu jana no ya kenti yo jibu wanra shangaye no ti haki zila kazirendo hai kamransi ba Komori baba nyitso wana remo shanyi kamone atende ya rema kamtende maone ya rema rangu yabode mana na bokaya bo Badrudini garanzo releze urambeza kweli eske banunga una problème wena nono eske banunga una règlement de compte wena nono eske nono hahibiamba hinru eske nono haparo hibemru mshahaho haungudo hibemru mshaho makatianu parce que si baadhi wa Komori karjelewa hata minjelewa hata minsi banu kan defendre nono kajao ngan defender e vérité yonde vérité izonde zakweli bwa Komori ha ye video ya nonongyo yabo Badrudini ndakanti wishiye 1000 fois wishiye ndezo yakahamba kajavumbe sima hata yatwamba mwanama muikoni rala mjinzima mina ye yambila Badrudini mwanama muikoni yambilwa mrukada kajamvumba mndu hata mais pourquoi bo Badrudini uheye urenge nono wambokanga nzo umjibu yabo ngeno soka kweli wewe ngawe parnie machelele ikadeheli ikarelewa yabo kavumbulwa yabo viziwa kabo wende kine machelele no kajamba ndabo no habe vérité yonde vérité ngabo walo hun pendant des années ngabo mzetsuo lo Aubervilliers bo Badru wonde makine machelele no avumbu wao wanga sina plus de 20 ans que Aubervilliers yalale bavula la mitsami huli nge yiho emze wu sina humvumbu abantu shangele bavuilo wando wandu noni yanzo ya vumbuwe
Gabo mzetu tena ulo hunu Villiers-sur-Marne nge hunu plus de 15 ans ngami surka edwa hadwa zone famia hahe hadwa ziwa huo shawula bovile nganjuka kati hato baki obavilie ndizona hamba uanga miswiri nganzi juondo kakatu jo hawo hata katu jo hasadwa zo hawo uhawo mduasa wayo ulo vilie umoroni wale harmom capital moroni wenge hongu tsona mvinyo ni sani biranso mwana le bavu hongu tsona mvinyo le bavu yilo nge hununga sina des années waunde machelele bo Badrudini nunu ya kanza yambe nane ma politicien tsenga ma politicien ka uvumba tsena shaka javumba mungu shanga ma politicien tsena waunde machelele nunu yanzo wavumbuwe shati shawewe tinawe kujavumbulwa kajambanda we yabotsa woka umrepondo ka uambe kamiti chelele mo haturifanya jau miti miabo nazala tuifanya keso tisomadu watifanya jau na jau yabonge no soka kweli yabo wotushiwa yabo wende kinema chelele wende kinema chelele hano mimi negociateur nganjo huja ni zambe banu mimi personnellement mimi hojura angu tunro hatu sa huwahwa esa huwahwa tijahunu 91 tijahunu mtitine sana jahunu 91 mwana msho hangu hangu njomba mtaza hangu yani balo jahunu yende atuwa henyo bahahe ya wahau ohangu ohatu mwana mtaza hangu kojwangu isa tundrema jamba ya unga yabo deja aba saka tunba hendu nibesho mtata hangu wonde nibesho endali mbandu bahihali shanti nono shan aba sawa hatuka kabati mbabano isa huwa pia njanjo amba ye fami yangu tena fami yo mitsongo yo sandukuni kabati da holo sandukuni zima watu waha o wajomba wa yiho deleda holo hatu mwishiandro deleda holo hatu lonti pia deho kamili wawaha onti pia wajahunu Faransa o wanji kwa hunu Faransa onti pia wanasha hatu wafanya ziada kwano yabia tubakida si mashababa habasa mimi ngana wahindi no hatu sawawa yabanjomba kademrumshe njomlo labasa na mashi yemrumshe kati lola na mashi nifanya damina yi sharanja lola yaba mimi anjoro husa njini ngami mrahafu njini rongo ikana nzundungo helinu nijibu mru kana njibu mru shantu jibu wewe Badru wala ntujibu nono ntujibu mru shantu kanjano nesemba bikaya mimi nganjo jwana bezo njoka hanza nijibu mru jo nidia ni mjibu kaminga mi propre ntsina mba problem watu katsina mba problem hata mbeni hata wambeni kwa sijuwao lida hulo hatu donc abo mitikanza nambe mwana Badrudini yaridia hebanu yareleze swana komori yemana pourquoi tu as la haine envers nous yene no hofanya izona zona nzuri jwana komori bakarjelewa la swala lini karjelewa si wa komori ye video ya nolongyo yabo kajovumbu wa Badru ntijudo hambia kajovumbu hata Badrudini garulinda ujuhari jeleze su kwale ureleze pourquoi tu as la haine envers nono et nono horende ton propre frère fundi waho kwa tahabia fundi waho ndi akasomesa mbiye karongowa yende akasomesa mbiye kazingara mikro ya rongowe yende asomesa Badru hazamba ndi akahusomesa ikoni hasomese journaliste la obedi mshanga mende msomani un peu de respect quand même Badrudini un peu de respect ngano un peu de respect kajovumbua hata Badrudini kajovumbua hata garanzore Badru ngari rambula nawo Badrudini ngono nono hazamba nro ohanyu havumbo ohanyu ndo kwa jana
ngari rambula nawo tizamba kai mala honi hatu ngari rambula nawo mala huyo hatu umana ni hatu mabavu ya hatu ngari jula nawo bo badru bahiti haki zo ambe usukwa juzar manuno ti haki wende watozi tendesa wende watosanyoshi no hazamba androno no hambi andro kaya yende mhuwa ho no mdukadwa hima yanganena mhuwahe bo badru mdukadwa hima yanganena mhuwahe bo badru dini yabongo jwe fasira yabo watukufu zonse haba nchukanza nibere message no nambe ni njemba banone so alalino ba vraiment rangujuzi mizini shangaza yabona one mwana mabadru dini ya heye ya de nono ya de famille hahe parce que ya la mala pizo maziro ya la mala pizo ngarange famille kamili ya la mala pizo maziro ine mana kamizini shangaza ukaya ebana mngucho joju haya jitamke ya juhe ya de famille ya kamili na boka ja deziwa yo c'est grave ba komori kari kubaliana bwa komori raransi za ngozinu raranso sodotso tsamngwe helinu ko tsodotsa mabaya mbiado shiye zambiyo ezambwawo karika rati bwa komori razia raransi za ngozinu ha donc watukufu ngari njau harimo message ya raro tizamba bana basanu se message nukaya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna bwa komori qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna bwa komori ukala opposition kaiti kabati opposition ngani shukuriyo Mwenyezi Mungu mimi negociateur abo na lawa wanroha l'opposition ngani shukuriyo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah na tena alhamdulillah rabbil alamin yabona lawa o wanroha l'opposition ukabwa komori namjueka Hamadi Madi Bolero na mjondoka kamtsudo mwishia ngasina panzali njibanu kamtsudo sha Bolero ngasina panzali njibanu ngajamba ngasina mezi na mjipoze kesema na mtsudo sha Bolero ndri mtsudo hum ataka mtsudo muona ese gouvernement yakai hanti wa juzi raije hanti wa bwa komori Bolero tsudo ndale bavu ya mahame ngama zahidi wado mwana bavu ya mahame yakenda ata Henry hakaenda yado na mamadu wa hadisi wa wanroke bazima wontirike bazima reconciliation tipia muhadisi walihima madu hakubali bwa komori hakubali shakwa najwa wazambe sha hakubali bwa komori mamadu hakubali yonde verite mtawona l'exemple ministre Shumejuangu ministre de l'économie monsieur Abdou Mwadi Shafi Shumejuangu yaringa secrétaire tena hajambo kawabili waha hembeni tena mwana mamumbeni tindwazi simwa henge jodo kucha hamrenge tena Shah Mamadou hakubali perodi la wakubali yonde verite bwa komori sijarambilo nrabo mwinyi baraka saidi swali hii walangu fanyo hazi hitani bwa komori izo ndezira nsenyema za juyu bwa komori itikiriri hadalwa mono wanyanasi wadungu karama zero zema katiyanu mono faruku heni satsungo he atsungoro ngowa hafanya video mbili nguto kantia moka mwinyi baraka saidi swali karitumelewa ya silence ya hahe karitumelewa politiki afanya oyinu na mwangalie faruku zo ambajana hasamba nrota wawe activiste waliwa rumale opposition wandiso buhema to weona kakoli banu wanrwanungwa rihadao wanrwanungwa rambondra butawa wandiso one verite tawa uhambabi suwa faruku hasamba jana kaya mwenye baraka sedi swali hikartumelewa ye silence yinu kartumelewe politiki ifanywa makatiano no mwenye baraka sedi swali olange azali olango afanywa hazi Bolero haende hamonoba hamkubali Hamadi Madi Bolero hajahunu Faransa ngasina mwezi wa kamili ngono ngasina plus de un mois yalo hunu Faransa ya hunu Faransa hajawono Hasani Hamadi hajawono Rija hajawono SMS itola mumona haizase shehitwa juzi ngasina
de semeni vanessa Yusuf mhadi bwana ka Marseille haiza sheitwa juzi wala hona nada ina bolero bwa Komori na bala SMS nga sina presque 2 ans kadjamo na mbaba hano tsawawo bolera ja hawa réveiller haja uno Hassan Hamadi SMS rija wa pia uno bolero yende mission atsoja kuno Faransa je fanya ja one ma opposa politique lo kuno waja wa mkubali bwa Komori waja wa mkubali inde mana namboka kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun unumsuiba mziro bwa Komori wa hundra l'opposition ukakwelika l'opposition basi banunga mtsodaza banemane mwadaza nganya fikira zanyu nganyihizani ngamtsungo twalia danyina ndo azali unumsuiba bwa Komori ha juzi Yusufu mhadi bwana bwa Komori wala tokani kwa visa ne daula ja Faransa na mparema dwa manama wa huyu hena mdulobana na topara dwa manam huyu beti salama kutamba ke negociatori ebana kwa bondrabo za kweli Yusufu mhadi bwana la tokani kwa visa ne daula ya ja Faransa he mission kwa ja Faransa bwa Komo wanama mlo harma l'opposition mtija mhadalwa na mbuhema tsema katana basa mjue verite mjue za kweli bo wandwanu kwa bondrabo wandwanu kwa nasubuti wa hebanu wambo kaya mimi ngami azali mimi ngana nzone ndari mwe dialogue national kwa najua wazambe makati yanu shazo makatirenda wo ngamjo uona zeteti za ho ndwanu ngamjo waona c'est dommage watu juhara rangwa basa wajiprepare wakankonyo nzima wajiprepare warenga Yusufu mhadi bwana hauwarenga Mamadu hauwarenga Ahmad Mahamdu warenga Archimedi un jeune comme ça wampange wandiso twalia wandiso fikiri wandiso mobilize wanakomoro wanti pia wampange ndizo na hamba waje wande aux élections 2024 c'est dommage abwatso jipangara kwa baha non sérieusement ba Komori parce que abange joka trop tard 2024 na bonda ni wanyi ndantu jokardi mwehensi azali 2024 et ka azali harbi haje présenter 2024 ba hengu gujo hundra inde danger lo banu et ka l'opposition kweli kamjala Muhammad jipanga kwa maranga mndu mzima mambo ka Yusufa bwana abasanga rimdu ngawo oide mro hatu garanzor jari mpresente 2024 Yusufa bwana garanzao jari mpresente 2024 si l'opposition kabati mru wasatena kabati Rija kabati SMS kabati Dr. Karihila kabati Ahmad Mahamdu ngari rango Yusufa mhadi bwana rimpange rijo organize na ngwa basa rijari mbehe 2024 yende ya wanena azali eka azala ji presente ilonde le suala masukabili mjipreparera ngwa basa sasa nyimyonsi pia yewe ngamjihada ho mbabali kumanetu do zamba ngamjihada ngamtsuko jihada shaka kamnari hadaya mbabali kumani le chef de l'état tsudo samba ngamjihada wo shaka mnari hadaya wano bayewe kamkaradhi yewe kamjuhara ngwa basa kamrantu osodo banda ya mwe jouer double jeu iyonde mana batukufu na mbokaya vanu kwa l'opposition kayiti bolero inde hazialoniyo Hamad Amadi bolero hesa unema opposant politique bandi ya hawa wenje sawa wono bandi wa hawe sawa kubali wambo kanga sida kore somni ka réponse bwa Komori kono inde mana ka mimi négociateur ngamichudo samba ngashukuriyo abona le wondru wanu ngashukuriyo abona la l'opposition be satselewa j'ai compris kangabo unafiki winji
j'ai compris kanga bwandu andrabo ngabwandu walobanu hafaida za hao basi shakwatibanu hakomba kwatibanu hema na mkomori kwatibanu he generali ngabwalobanu ho wajomba hao ho mapolitise wala umijini hao ho wanzani wao ngabwalobanu na mtoa na l'exemple ya Sakani na mwene example ya Sakani ya helewo ya defende mwenye baraka sediso alihibari bari Faruku jana hahe ya mwambio kakartu helewa bo mwenye baraka kartu helewa halafu Sakani bari yede mwansani wa mwenye baraka yede mwansani wa hahe yabo tasaka mdefende hahe yabo tasaka ya Faruka bubu Faruku rongwa nai gon ya bubu Sakani mrujawe rakamala sisi rakamalaba rijeri urenge kari wende porte-parole wa Abdallah Douassani ariwende porte-parole wa l'opposition yanu wendo bari ko rihomo mwelewani bari ko rihomo helewa Sakani wendo halafunga nyibanu hafaida za hanyu gani banu ho wananani gani banu ho jomba hanyu Sakani na mrenzi baba ni kamtufa na politiki banu Sakani kamtufa na politiki c'est pas ça la politique. Hein? Politique kuna jo defendre mjomba hao au manzani wao hau village ya hao politique shango defendre na komor wanti pia go defendre ye generali Sakani misodo samba ntujo jan defendre Mamadou la shimeji wangu wanama wambeni Salim Hassan Shatra Badawi wambeni ntujo ndo defendre shantu julamba Sakani ngasarma ino politique. Bon, nambranti system za village zino. Nambranti system za ville za village za wanzani namziye. Inde mana natende na karande hommage no na Abdallah Douassani. Inde mana na karande hommage banu parce que wanu wotu ambe za kweli. Wotu hambe verite. Okwa do defende village haumjomba. Sakani. Donc abwa tukufu. Ntokanzani virarmale su alali la helo opposition. Ukabwa Komori. Wanama mlio haruma l'opposition wanama mazingara yebana yinu mwambilana za kweli danyi mwambilana za kweli na mbuhema tsarangwa baha na mbuhema to mwishe zino rambao zino kazinu ngaritsingo parisani beti salama yabo na nroha juyu ngaritsingo zi parisa na zine zuka hujema zentu makatrenda o zine zuka hujamone bahi kamlamu rangwa basa wanama mlio harama l'opposition danyi mazinga na danyi mwambilano za kweli nsu Hamad yo harama l'opposition watom sajaja wajua unafiki nsu amba wao shandanyi mwambilano za kweli kamjua mwafikirinro msikirimu hadalo izoni sababu watukufu. Merci beaucoup ye message surtout na tukanzani veheba no surtout tikanzani vehe en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Yende message abasa eni sanjo habanu njo tende niyambe none se dunia kamili uka les îles Comores ngaranzauri kebazima uka les îles Comores ngasina président ngaranzawe président Azala Assoumani gwano yende message ni sanjo habanu njo hitowa message ne bi habanu batukufu ya bili dele suala la Ibrahima Inusa Nono mwanama mtukufu nane mwanama mtukufu vahe Badrudini ukaya na mziye Badrudini ziya mwanama mtukufu ziya ujuhota iswamaha baketi turotari abu Badrudini wano baheni mwana mkomari ya shia ze video mbili heni mwana mkomari ya shia ze video mbili ya tendeshe ya Nono ne ya haho mrungu jona kabo Badrudini ngawe tori esa Nono kajovumbuwa hatamba binu Nono kajovumbuwa mrumo hanyu kajovumbuwa mananyuho shatso hamba balui machelele walo Faransa shahujuha ujisante vize hujoha hukamreponde ne machelele kata babalui waonga si hunu Faransa ngachungo waona tizamba des exemples walo hunu Faransa wano eka kolibala kuja viziwa eka kolibala kuja
kuja jisante kanda we kuja jojuha umjibu kuja mjibu sharangu juha kwa mjibu yabo bese wende kine machelele bo Badrudin wende kina yabo si wanakoma raborele wakabo wende kina shakuja jojuha de famia hahe kuja jojuha tuono no hamba ngonde ye mardi jao ngonde asome zindu ya janiye bo Badru ya janiye bo Badru badika shime juha hambo kaya tisome badika shime juha hamba nono ya tisome bo Badru shabo Badru si wanakomori relewa ukaya yabo wende kine machelele yabo si wanakomori relewa ukaya yabo nga wena problemu wena nono ga wena reglement de compte wena nono yabo si relewa heni mria shaze video zobili yabo helewa no heni mrielewa heni manamkomori relewa hufanya nai na tena hufanya nai na tena hufanya nai bo Badrudin si haki zo hamba bo Badru ngono no hambe verite yende verite garjo ka hen mrambe verite olande mui la vérité ça fait mal yende verite yende clair kajamanda bo clairement hein message ya raruti mwabani batukufu ka l'opposition isa isambalia l'opposition c'est kazakif kabati opposition kabati mrwa opoza wa azali ine mana kanza njeni bezeba nichemezi nambe wanama wahaliwa arma l'opposition walo konyo nzima wambilana uza kweli duambilana na verite namjireveille izo les habari batukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Mwenyezi Mungu na rihifadhi sonti, Mwenyezi Mungu na jalie reconciliana sonti pia, ridoshilizana sonti pia, harma emabavu ya hatu, harma emiji ya hatu, harma emalaho ya hatu. Insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Merci beaucoup. E kati ngabo kaulu ziro na lamba banu e kanga mina mwanama na mtushe banu hauna mdeya ha ngani mtaho swamaha. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.